اهلا وسهلا، نهار جديد ووصفه جديده. اليوم قررت نقدم لكم هاد الكوكيز اللي كندير دائما معوده عليه الدراري ديالي كياكلوه. Aujourd'hui je vais vous préparer des cookies fait maison. Franchement rien à dire, ils sont très bons, croustillants, moelleux. Reste avec moi pour voir les ingrédients et la façon de préparation. بقاو معايا باش نوريكم لي زانغريديون والطريقه ديال هانتوما المويل، الطريقه ديال فوالا. اهلا وسهلا، نهار جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نقدم معكم واحد الكوكيز كيجي ساهل، كيعجب الدراري الصغار، كيعجب حتى الكبار دايوغ. فاسيل افير، بحال ديال لاندستريال، بحال ديال المحلات ملي كتشروه في المحلات. دونك اليوم غادي نغوت شويه باسكو عندي لا فيسيل خدامه دو كورس نغوت. فوالا. Bonjour, aujourd'hui je vais faire avec vous des cookies, des petits cookies vraiment inratables, ils sont très bons et façon industrielle. Alors restez avec moi, on va passer aux ingrédients. Alors les ingrédients تاع هاد الكوكيز هذا غادي خصني 2 بيضات، 2 œufs، température ambiante يكونوا بحراره المطبخ، خرجوهم من قبل. 150 g de sucre brun, là j'ai le sucre brun ou la sucre asmar, 150 g de sucre asmar. C'est pas obligé le sucre brun, si vous avez juste le sucre normal, ça passe, c'est pas de problème. هنايا عندي 150 g ديال البيبي دو شوكولا، 150 g ديال شوكولاته حبيبات او 150 g de pipi de chocolat, 150 g de beurre pommade, j'ai déjà sorti auparavant pour qu'il prend la température ambiante. هذه 150 g ديال الزبده pommade خرجتها من قبل باش تكون بحراره المطبخ. J'ai 2 sachets de levure, 2 sachets de vanille, sucre vanille, juste une chate de sucre vanille et un sachet de levure chimique de 11 g. Voilà. واحد خنيشه ديال الخميرات الحلويات ديال 11 g. Et là j'ai 500 g de farine blanche. Mais à voir, est-ce que je vais tout utiliser ou bien il va me manquer ou bien il va me rester. هنا عندي 500 غرام ديال لا فارين البيضاء الفورس، وغادي نشوف واش غادي نديرها كلها غادي تخصني ولا غادي نزيدها ولا غادي تشط ليا. فوالا. Et pour la touche un petit peu spéciale, هذا vraiment le secret تاع les cookies pour avoir la couleur des cookies industriels. Moi j'utilise la pâte d'arachide. Vraiment une grande cuillère de pâte d'arachide, vraiment pour la couleur, juste pour la couleur. وهنايا انا باش تكون عندي ديك اللمسه ديال الكوكيز اللي كنشريو على برا اللي كيعجب الدراري الصغار، انا كندير هذه العجينه ديال الكاوكاو، عجينه ديال الكاوكاو او الفستق السوداني ولا شي يقولوا ليه ما عرفتش، العجينه ديال الكاوكاو كندير منها معلقه كبيره كتعطيني فريمون لو غو وكتعطيني لا كولور تاع الكوكيز اندستريال. ملي كندير هذه ما كنديرش الملحه، الا ما درتوش هذه ديروا قبيصه د الملحه حيت هذه ديجا مالحه. داكور. Si vous allez utiliser la pâte d'arachide, vous rajoutez pas la pincée de sel. Si vous allez pas la utiliser, vous mettez une pincée de sel, tout en sachant que la pâte d'arachide est déjà salée. D'accord. On va commencer la préparation, restez avec moi. Bon voilà, غادي نحيد هذا الشيء على جنب. غادي نجيب ان بول فاش غادي نخدم ولا الزلافه ولا اللي عندكم. Alors باش كنبداو je vais commencer par le beurre. Je vais le découper aux petits morceaux pour que ça sera facile à travailler. غادي نقطعو مربعات صغيره وراه ديجا دايب باش يجيني ساهل في الخدمه. Ça c'est du beurre doux. Faut pas utiliser un beurre de maicelle ou quoi que ce soit. هذا زبده عاديه ماشي زبده مالحه ولا هكا. داكوغ. نحيد هاد شويه اللي بقى لي هنا. فوالا. غادي نضيف عليها هذوك السكر. فوالا. جو راجوت لو سكر بران. وغادي نخدم هذا السكر مع الزبده، نخدمهم مزيان هكذا بيديا، نخدمهم هكا مزيان حتى يندمج هذاك الزبده مع هذا السكر مزيان. Je vais commencer à malaxer comme ça avec ma main comme ça jusqu'à ce que il sera mélangé le beurre et le sucre.
ندير شي حاجه هنا باسكو ندير صباع. فوالا n'hésitez pas, c'est bien jusqu'à ce que il n'y a plus de morceaux de beurre, d'accord? Voilà. Là, on est bien. Ça. Et je continue comme ça. كنحس تقريبا على واحد كريمه بحال اون كريم. Voilà, donc c'est bon. Je vais rajouter les 2 œufs. Là. Je continue à mélanger. انا راه كيعجبني نخدم بيديا كنخدم مزيان كلشي اللي كندير غادي تشوفها في الفيديو تاعي كنخدم بيديا كلشي حنا عاديين واللي عندها بيان سور اللي بغات تخدم بالباطو تخدم اللي ما كتستحملش تخدم بيديها ما تخدمش با اوبليجي با اوبليجي دونك غادي نميلونجي هكذا مزيان حتى ما بقاش نحس بالسكر داكوغ je vais continuer à mélanger comme ça jusqu'à ce que je ressens plus les petites graines de sucre, d'accord? Je vais rajouter en même temps le sucre vanille. Après vous pouvez aromatiser comme vous voulez, sucre vanille, les zestes de citron, n'importe quel arôme, ça marche avec les cookies. Mais le préféré chez les enfants, c'est le sucre vanille. Voilà. هنا غادي نضيف هذيك هكذا نضيف هذيك المعلقه كبيره ديال فوالا المعلقه تكون عامره مزيان فوالا ديال لا بات داراشي حتى هي غنحطها معاه. صراحه كتجي فيها هاد لا داراشي ديجا كتعطيه لو غو rien que maintenant vous avez vu ça change le goût, ça change déjà la couleur, je vais dire pardon, je parle de la couleur, ça change la couleur. هي دابا هكا راه كتبدل هذيك لا كولور ما كتبقاش عندنا لا كولور ديال الزبده وهذا هو اللي كيعطي لا كولور ديك لا كولور قهويه les cookies, d'accord? Et là je vais faire quoi? Je vais commencer à rajouter la farine petit à petit. Je vous ai dit là j'ai 500 g de farine. Là je vais voir combien ça va me prendre. Je relaxe. Voilà. 1, 2. نطلع على لا كاميرا واش توجور كتسجل وي ايوا خصنا نرد ليها البال. في هذا الحين غادي نزيد هذاك الساشي ديال لا ليفور 11 غرام.
وصافي دابا راه صافي غنكتفي بهذا القدر ديال الدقيق. صافي غندخل غير هذا كله مازال. راه العجينه كتجي طريه. Voilà, là c'est bon. Je rajoute plus de farine. En ce moment, je fais quoi maintenant? Je rajoute les pépites de chocolat. Mais je mélange pas, je fais attention. Je fais juste comme ça, je prends, hop, et je tourne, hop. ما كنعجنهاش حيت الا سخنا هذاك الشوكولاط كيذوب تيولي تيسيح لينا كاع في لاباط كتولي حالتها. غير هكذا ندخلوه مزيان et c'est tout. Voilà. Je pétris pas, hein. Juste je fais comme ça. Voilà, parce que si je continue à manipuler la pâte comme ça, je vais chauffer les chocolats, les pépites de chocolat, ils vont fondre. Voilà, là c'est bon. Ma pâte à cookies elle est prête. Voilà, je la mets de côté. Voilà ce qui me restait de farine. Je vais peser pour vous dire que j'ai utilisé exactement combien. Voilà, là j'ai pesé ma farine, le reste de la farine qui me restait. Là j'ai 200 g de farine, c'est-à-dire j'ai utilisé 300 g de farine pour ma préparation de cookies. شاط ليا 200 غرام ديال الدقيق من بعد ما عبرتها، c'est-à-dire انا استعملت 300 غرام ديال الطحين لهاد العجينه ديال البيتزا، 300 غرام بالضبط. فوالا دروك غادي ننظف البلون طرافاي ديالي وغادي ندوزو باش نديرها في لي بلاك ديال الفوق. خليكم معي. اي فوالا دابا من بعد ما وجدت لي بلاك ديالي، بلاك ديال الفران، غادي ناخذ هذيك العجينه ديال لي كوكيز كندير فيها هكا كريات. ما خصهاش تكون مقاده مزيان، ما خصهاش تكون زوينه بزاف حيت من بعد كتسيح في الفران. داكوغ كندير فيها غير بحال هكا. انا كنبغيهم غير يكونوا متوسطين، ما يجيوش كبار بزاف حيت كيسيحوا فيهم الزبده. داكوغ là je vais commencer à en former des petites boules comme ça que je vais aplatir après. Voilà, comme ça, pas très grand. Voilà, ça fait mignon, ça fait petit comme ça, c'est mieux. Après il faut pas oublier qu'il y a la levure à l'intérieur. Il y a du beurre aussi, c'est-à-dire ça va fondre et ça va doubler de volume. Voilà. On se calme après là. ودابا من بعد ما ساليت دوك لي كوكيز ديالي بحال هكا غادي ندخلهم للفران درجه 160 درجه الفوق والتحت ونخدم معاهم واحد زعما كيجلسوا 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه في الفران كيكونوا واجدين. داكوغ là après avoir fini tous mes cookies, toute ma pâte, là je vais les enfourner à 160 degrés, le sol et le haut. Si vous avez chaleur tournante ça sera extra. Et je vais les laisser enfourner pour environ 15 à 20 minutes, à surveiller bien sûr. Et après, c'est bon, pas plus de 20 minutes. Après, c'est prêt. On se voit tout à l'heure pour le résultat final. نتلاقاو من بعد باش نوريكم الكوكيز ديالي كيفاش ولا ملي خرج من الفرن. Allez, à tout à l'heure. وها هما لي كوكيز ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو فريمون مقمشين بزاف ورطبين من الداخل. هانتوما فريمون جربوهم.
ما غاديش تندموا عليهم، غادي يعجبوكم بزاف وسورتو غادي يعجبوا وليداتكم. Et voilà mes cookies après la cuisson, ils sont vraiment rien à dire, vraiment ils sont bien cuits, croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. J'espère que vous allez les essayer chez vous. Je vous souhaite une très belle journée et au revoir.